Unsa man eh? Organic ra gud ni sir. Ako, sir. Unsa man eh? Unsa man kanimo sir? Sige, bye. Nung sa mga, sir. Organic ra gud ni sir. Anta. Organic. Sa kundi. Organic ra gud ni sir. Organic ra gud ni sir. Organic ra gud ni sir. Nagunsa ka diri sir? Organic ra gud. Kini naalo ka diri sir mga kuan ra ni kaning decoration ra sa imong organic nga bahog pa sa imong baboy. Oh sir, decoration. Grabe ka pag-organic niya. Unsa man naghion nimo sir? Hindi ka sa balay yung organic. Kanding. Baboy ug kanding. So kani siya mga decoration ra ni aning organic ka saging. Decoration ra na sir. So kaning saging karon lugar diri nga gidala diri sa sulod mo ni lugar na imong ibahog sa kanding o baboy nimo. Adon. Ad-adon nimo. Oh, Unsa man isagol nimo sa kaning pets? sago lang sa pig. Lalong di. So mo ni mga higala no. So ano man ni sir kaning imo na din gisugdan ad-ad kanong na ano man ni na may inad-aran dire? Sugdan ko na lang sir. Ginabuntag? Oh. So muna mga higala nasugdan na ni sir og ad-ad ang organic nga saging kay bahog daw niya ni sa kaning niang kuan kaning niang baboy o kanding. So mo ni yang gidala diri kani kunong inyo makita diri decoration na daw. Nay, dili sir decoration na di sir ba? Decoration ra sir. So unsa man gitinon sir tinuod ra gid nga bahog ra gid sa kuan sir baboy o kanding kining imong organic nga gidala nimo sa kwarto diri nga saging? Oh, kasagulan ko ng pigs. Sa gulan nimong page. Sige kayo. So unsa kaning kuan sir kaning ani sir kaning wala ba ka gamit og kuan sir kaning siya sir? Wala sir. Wala pod. Wala sir. Kurong pa rin So, bakurog mo galing kayo. Nakurog lagi ka sir. Bakurog siya sa organic. Nakay gagamit pa kag siya sir? Dili ko. Medyo siya ka kuan lagi yang kuno. Muni mga higala lagi. Bakurog siya na. So muni mga higala no. So lay pa ato no. Kinsay atong ma-interview, ma-istorya kalabot ni ini nga kuan karon dire. So sir kaning istoryahon ka na magtarong karon sir kanang naay barangay sir ha. Diha sa ka sir ba? Istorya ka na magtarong kay wa man sa kagibuhat nga dotang sir. Bahog ra magid ka ni. Wala sir, organic na mo sir. Organic ra magid ka. Sige sir ha, kanang istoryahon ka na karon sir ha uban ang barangay ha. Sige sir, kani asa man diri atong ma-interview na istorya na to. Makalabot ni